बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। उशाक रसूल पूछते हैं कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार मुमकिन है। आज 14वीं सदी के अंदर, 15वीं सदी के अंदर, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमा गए, आज का आशिक रसूल क्या सरकार का दीदार कर सकता है। आइए हदीस रसूल से रहनुमाई लेते हैं। हदीस पाक जिसे बुखारी शरीफ के अंदर भी देखा जा सकता है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी वो मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी मौजूद है। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा आप हैं। कहते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मर्रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा वला यतमस्सलु शैतानु बी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मर्रानी फिल मनाम, जिसने ख्वाब में मुझे देखा। शारहीन हदीस लिखते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाना कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा, इसका मतलब ये है कि हुजूर को ख्वाब में देखा जा सकता है। जिसने ख्वाब में मुझे देखा, मर्रानी फिल मनाम। तो ये हदीस का फ़ायदा नंबर 1 ये हुआ फ़वाइदुल हदीस के बाब में। पहला हदीस का फ़ायदा ये हुआ कि ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा हक है, इसलिए कि हुजूर फरमा रहे हैं मर्रानी फिल मनाम, जिसने ख्वाब में मुझे देखा, यानी ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा जा सकता है। इसलिए तो हुजूर फरमा रहे हैं कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा। और दूसरा फायदा है फासा यारानी फिल यक़ज़ा, अनकरीब वो मुझे हालत बेदारी में भी देखेगा। ये दूसरा फायदा, जिसने ख्वाब में मुझे देखा, यानी ख्वाब में हुजूर का दीदार हक है। और दूसरा फायदा ये कि वो हालत बेदारी में भी हुजूर को देखेगा, यानी जिस तरह ख्वाब में हुजूर को देखा जा सकता है, अल्लाह करम फरमाए और उसकी रियाजत कबूल हो जाए, तो हालत बेदारी में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार मुमकिन है। ये एक ही हदीस के दो फायदे। पहला फायदा मर्रानी फिल मनाम, जिसने ख्वाब में मुझे देखा, यानी ख्वाब में हुजूर का देखना हक। और दूसरा फायदा फासा यारानी फिल यक़ज़ा, अनकरीब वो मुझे हालत बेदारी में देखेगा, यानी हालत बेदारी में भी हुजूर का देखना हक। क्यों? इसलिए कि वला यतमस्सलु शैतानु बी, शैतान मेरी मिसल नहीं बन सकता। वो शैतान जो हर किसी की शक्ल इख्तियार करके लोगों को गुमराह कर सकता है, मगर शैतान हुजूर की मिसल नहीं बन सकता। हुजूर की सूरत में शैतान बन के नहीं आ सकता। तो जिसने ख्वाब में हुजूर को देखा, उसने हुजूर ही को देखा। एक ये करम, जिसने ख्वाब में हुजूर को देखा, उसने किसी और को नहीं देखा, उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही देखा। और ये खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। इस हदीस पाक को भी इमाम बुखारी नकल करते हैं। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। कहते हैं मेरे आका फरमाते हैं मर्रानी फ़क़द रअल हक, जिसने ख्वाब में हमारी जियारत की, उसने हक देखा। जिसने ख्वाब में हुजूर को देखा, उसने हक देखा। सो उशाक के लिए मुबारक है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की बहारें वो जारी हैं और क़यामत तक जारी रहेंगी। और उस पर करम की बरखा ये बरसती है कि जिसे एक मरतबा ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए, फिर अनकरीब वो बेदारी की हालत में भी हुजूर को देखेगा। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ये रिवायत लाए हैं अल हावी लिल फतावा के अंदर। कहते हैं बा सहाबा को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। इमाम सयूती लिखते हैं मेरा गुमान है कि इब्ने अब्बास थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। उन्हें ये हदीस याद आई कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया है कि जिसको ख्वाब में हुजूर का दीदार हुआ, फिर हालत बेदारी में भी अनकरीब वो
چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ضرور کرے گا۔ یہ راوی اسی غور میں رہے، اسی فکر میں رہے کہ مجھے خواب میں سرکار کا دیدار ہو گیا ہے، اب حضور کرم فرمائیں گے تو حالت بیداری میں بھی حضور کا دیدار ہوگا۔ یہ اپنی اس طلب کو لے کے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ان کے گمان میں وہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ابن عباس ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا سنایا کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور سرکار کا فرمان یہ ہے جسے خواب میں حضور کا دیدار ہوا پھر ان قریب حالت بیداری میں بھی اسے حضور جلوہ کروائیں گے۔ تو اس خواہش اور طلب کا ام المومنین کی خدمت میں اظہار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین نے انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ لا کے دیا، وہ شیشہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ انور دیکھا کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آئینہ لا کے ام المومنین نے دیا، میں نے آئینہ مصطفیٰ میں جب اپنے چہرے کو دیکھا تو خالق کائنات کا کرم ہو گیا، مجھے آئینہ مصطفیٰ میں اپنا چہرہ نظر نہیں آیا بلکہ دیدار مصطفیٰ حاصل ہو گیا۔ وہ وعدہ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھے گا ان قریب حالت بیداری میں بھی حضور کا دیدار ہوگا۔ کہتے ہیں میرا خواب یوں پورا ہوا کہ خواب میں حضور کو دیکھا تھا، ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے آئینہ مصطفیٰ دیا، اس آئینے میں مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جاگتے ہوئے بھی دیدار نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم قیامت تک جاری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی بہاریں دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ خوش نصیبوں کو آج بھی حضور کا دیدار ہو رہا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں انہیں حالت بیداری میں جاگتے ہوئے 75 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، حالانکہ آپ کا وصال 911 ہجری ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی بہاریں آج بھی جاری ہے۔ جو طہارت کے ساتھ، جو قلب و باطن کی پاکیزگی کے ساتھ فرائض کو ادا کرتے ہوئے کثرت سے درود و سلام کے گجرے اور تحفے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جب ادھر سے کرم ہوتا ہے تو پھر آج بھی خواب میں بھی اور بیداری میں بھی حضور کے جلوے نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، خواب میں بھی بیداری میں بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔